فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت اقلیتوں کو ترجیح دے رہی ہے اور ہر طرح کی ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے نارائن پیٹ ضلع میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ کلال واڑی میں 5.00 لاکھ روپے سے کمیونٹی ہال، وارڈ نمبر 10 میں 25 لاکھ روپے کی لاگت سے بی بی درگاہ قبرستان کی حصار بندی کے لیے سنگ بنیاد، اخلاص پور ایکو پارک اور انوائرمنٹل ایجوکیشن ہال کا افتتاح انجام دیا۔ محمد محمود علی نے انجنا گارڈنز میں منعقدہ اقلیتی خواتین کے لیے سلائی مشین تقسیم پروگرام KCR کا تحفہ خواتین کا بھروسہ اسکیم کے عنوان سے منعقدہ جلسے عام میں کہا کہ ریاست تلنگانہ چیف منسٹر کلوا کنٹلا چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تمام شعبوں میں ترقی حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مسلم اقلیتوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ طلبہ کی غیر ملکی تعلیم کے لیے 20 لاکھ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں مشن بھگیرتا کے ذریعے ہر گھر تک پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کو پانی کے لیے جدوجہد نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے کہا کہ 5 کروڑ سے سیکریٹریٹ کی مسجد تعمیر کی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہر ماہ ائمہ و مؤذنین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نارائن پیٹ ضلع کے عوام ذات پات اور مذہبی تعصبیت سے دور رہ رہے ہیں اور حکومت ضلع کی ترقی میں سب سے آگے رہے گی۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین امتیاز اسحاق نے کہا کہ تلنگانہ میں وہ ترقی ہو رہی ہے جو کسی بھی ریاست میں نہیں ہو رہی ہے، بالخصوص مسلم اقلیتوں کے لیے تمام شعبوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی انجنی کمار نے کہا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے سلسلے میں حکومت کے پابند عہد 30 ہونے کے نتیجے میں ملک بھر اور سپریم کورٹ سے اس سے ستائش حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے سدی پیٹ ضلع میں وزیر فائنانس ہریش راؤ کے ساتھ بھروسہ سینٹر اور مکھی سینٹر کی 9 تعمیر شدہ عمارتوں کے افتتاح کے بعد کہا کہ ریاستی حکومت آئندہ سال تک تمام ضلع مستخیروں میں بھروسہ سینٹرز کی عمارتوں کی تعمیر کرے گی۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 برسوں کے دوران 30 ریاست میں ترقیاتی پروجیکٹس پر مرکزی حکومت نے 19 لاکھ کروڑ روپے صرف کیے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے لیے اتوار کو وزیر اعظم مودی کے دورے پر حکمران جماعت BRS کی تنقید پر رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ تلنگانہ کی سٹار باکسر نکھت زرین ایشین گیمز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ نکھت زرین نے خواتین کے 50 کلو گرام کے کوارٹر فائنل میں اردنی باکسر ناصر حنان کو شکست دی ہے۔ جیسے ہی نکھت نے پہلے مخالف پر پڑتے رہے، ریفری نے میچ کو 3 منٹ سے پہلے روک دیا اور تلنگانہ کی باکسر کو فاتح قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی نکھت نے سیمی فائنل میں قدم رکھ کر ایشین گیمز میں میڈل کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ اگلے سال پیرس میں ہونے والے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ واضح ہے کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں طلائی تمغہ جیتنے والی تلنگانہ کے نظام آباد شہر سے تعلق رکھنے والی باکسر نکھت زرین نے حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سطح پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل 2 سال تک عالمی چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ ACB حکام مہندر ریڈی کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں جو نلگونڈا ضلع کے مریگوڑا کے تحصیلدار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ACB کے حکام نے شہری ڈی سائی نگر، ہستنا پورم، ونستلی پورم، حیدرآباد میں اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لی اور بھاری رقم اور سونا برآمد کیا۔ ان کے گھر کے ایک باکس میں چھپائے گئے تقریباً 2 کروڑ روپے نقد اور طلائی زیورات ضبط کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ ACB حکام نے غیر منقولہ جائیداد سے متعلق اہم دستاویزات کی نشاندہی کی ہے۔ تحصیلدار مہندر ریڈی کے ساتھ ساتھ ACB کے عہدیدار ان کے ارکان خاندان اور رشتہ داروں کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں 2 روزہ MICE ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں راموجی فلم سٹی کے اسٹال نے بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تقریب جمعہ کو دوسرے ممالک کے ساتھ ہندوستان اور روس کے درمیان سیاحت کو فروغ دینے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ ایونٹ میں سیاح حیدرآباد میں واقع دنیا کے سب سے بڑے فلم سٹی اور اس میں سال بھر منعقد ہونے والی تقریبات کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے اسٹال پر جمع ہوئے۔ دہلی کے کرکرڈوما میں منعقد ہونے والے 2 روزہ
MICE 2023 इवेंट का इफ्तिताह मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन एविगेनी कोज़लोफ ने किया है। तकरीब में रामोजी फिल्म सिटी के नुमाइंदों ने रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बताया, जो कि हैदराबाद में सयाहों के लिए एक मशहूर मुकाम है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सऊदी अरब में एक हैदराबादी NRI की क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के इलाके मुरादनगर के रहने वाले मोहम्मद आतिफ खान अल नजर के रखे के एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से गिर गए। मैच के दौरान आतिफ खान बिल्कुल ठीक नजर आए, ताहम उन्हें अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ और वो पिच पर गिर गए। जराये के मुताबिक उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बचाने के लिए पहुंच गए। वाकई के फौरन बाद आतिफ खान को करीबी पोली क्लिनिक ले जाया गया और फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम ऑक्सीजन की सतह कम होने से उनकी मौत हो गई। क्रिकेट के पसमानदगान में बीवी और 3 बच्चे हैं। क्रिकेटर के पसमानदगान में बीवी और 3 बच्चे हैं, सभी हैदराबाद में रहते हैं। अल नोबर के एक मशहूर मुअल्लिज डॉक्टर अभिजीत और जैस ने कहा है कि अगर उन्हें CPR दिया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। CPR के बारे में वजाहत करते हुए डॉक्टर वर्जिश ने कहा कि जब किसी शख्स का दिल धड़कना बंद कर देता है तो हर सेकंड शुमार होता है। CPR अहम सीने से दबाव बचाव की सांसें फराहम करता है, जो पेशावराना तिब्बी मदद आने तक दिमाग और दीगर अहम आज़ा में खून के बहाव और ऑक्सीजन को बरकरार रखने में मदद करता है। CPR का तेजी से आगाज बका के इम्कानात को नुमाया तौर पर बढ़ा देता है। कुछ कम्युनिटी तंजीमें CPR के लिए बुनियादी तरबियत फराहम करने के लिए आगे आ रही हैं। हाल ही में कतर में IWWO इंडियन विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी को CPR की तरबियत फराहम करने के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया। IWWO के सदर रजनी मूर्ति ने कहा कि हर एक को CPR की तरबियत हासिल करना जरूरी है, जिन्होंने दोहा में CPR की तरबियत का एहतमाम किया था। खलीजी खित्ते में नौजवान मरीजों की तादाद ज्यादा दिल के दौरे का शिकार है और तिब्बी पेशावर अफराद के मुताबिक दिल की बीमारी की तशखीस की जा रही है। इस बीमारी का आगाज यहाँ दुनिया के दीगर हिस्सों की निस्बत 10 से 15 साल पहले लोगों में देखा गया था। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि तर्ज जिंदगी के नाकिस इंतखाब बशमूल गैर सेहत बख्श खुराक, तंबाकू नोशी और वर्जिश और नींद की कमी ने 50 साल से कम उम्र के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को दिल की बीमारियों की शिकायत की है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने इंकशाफ किया है कि कल्बी बीमारी मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में मौत की सबसे बड़ी वजह है और हर साल तकरीबन 1.4 मिलियन अफराद की अमवात में से 1/3 से ज्यादा हार्ट अटैक से हो रही है। इसी दौरान सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल शेख ने बताया है कि सऊदी अरब में कम्युनिटी के अरकान के लिए CPR तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने CPR सीखने की जरूरत पर जोर दिया ताकि नाजुक वक्त में मदद की जा सके, जहां हर सेकंड अहमियत रखता है। आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि सूडान में हैजे की वबा तेजी से फैल रही है। इदारे ने मुतासरा इलाकों में रैपिड रेस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी हैं। इदारे सूडानी वजारत सेहत की मदद के लिए काम कर रहा है ताकि मुश्तबा केसेस के नमूने सेहत आमा की लेबोरेटरी में मुंतकिल किए जा सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।